नमस्कार बंधुरा आमी सुबर्णा और सुबर्णा डेली किचेने सबाइके स्वागतम। आज देखाबो आपनादेर चिंगड़ी माछ दिए पेपे सिस्की। तार जोन्नो आमी पेपे एखाने ग्रेट करे निয়েছি, आपनारा चाइलेও केटे कुचि कुचि करे निते पारेन। देखुन कतटा सुंदर देखा जाच्छे। और एखाने निয়েছি आमी बड़ साइजेर 3टी चिंगड़ी माछ। तो चलुन बंधुरा रेसिपिटी शुरू करी। प्रथमे आमी चिंगड़ी माछगुलो भेजे निब। एबार दिए देब तेल, देब हलुद गुड़ा और देब लवण। एबार आमी कड़ाइये दिए देब तेल, फोड़ने दिए देब सरिषा और देब दुटा शुकनो मरिच। सरिषागुलो आमी हाता दिए एकटू नेड़े चेड़े देब, ताहले सुंदर एकटा गन्ध बेरोबे। एबार आमी केटे राखा ग्रेट पेपेगुलो दिए देब, देब भेजे राखा चिंगड़ी माछ। एबार भालो करे आमी कषिये निब। तो बंधुरा आपनारा जारा आमार चैनेले नतून प्लिज भिडियोटी एकटी लाइक दिए चैनलटी सबस्क्राइब करे दिबेन और अवश्य आपनार फ्रेंड लिस्टे शेयर करे दिबेन। दिए देब हलुद गुड़ा, देब लवण, सबकिछु भालो करे मिशिए निते हबे। खूबই সহজ একটা রেসিপি বন্ধুরা, অবশ্যই বাসায় আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখবেন, খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। পেঁপে সেসকি দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ ধনিয়া ও জিরার গুঁড়া। আবারও একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব। এবার আমি দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ জল, দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দেব। পেঁপে সিদ্ধ হওয়ার জন্য একটু সময় নেব। দিয়ে দেব স্বাদ মতো চিনি, আমি খুন্তি দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো একটু থেতো করে দেব, তাহলে খেতে খুবই ভালো লাগবে। আমি আর কোনো মশলা এখানে অ্যাড করব না। পেঁপে সেসকি আমি তৈরি করে নিয়েছি, এবার সার্ভ করব। তো আজ এ পর্যন্ত, দেখাবো নতুন কোনো এক রেসিপি। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।